এই চম্পাসর মাগে পরব অবসরে আমার নিমন্ত্রিত ଥିଲା আমার যুব নেতা বিক্রম দেব ভাইଙ୍କୁ ସେ ଆସି ଆମର ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। विक्रम बाबू सरपंच इलादार वेलकम वेलकम विक्रम बाबू सरपंच इलादार विक्रम बाबू सरपंच इलादार विक्रम बाबू सरपंच इलादार ମାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। इलादार सरपंच बाबू इलादार सरपंच बाबू इलादार उत्तम बाबू इलादार उत्तम बाबू इलादार इलादार ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସ ଯାହୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ମେମ୍ବର ନାରାୟଣ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପରେ ତାଳି ହଉ ଟିକେ ମା ମାନେ ତାଳି ହଉ ନାରାୟଣ ବାବୁ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କୁନି କୁନି ଭଣୀମାନେ। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ମିଲାଦର ମିଲାଦର गो 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 राइट मारो गो 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 चलो गो भाई कौन वार्ड मेंबर चित्ता बाबू इलादार चित्ता बाबू इलादार चित्ता बाबू इलादार मां बना के ताड़ी हो गो उत्तम बाबू इलादार उत्तम बाबू इलादार सब उत्तम बाबू इलादार ଯାହଉ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସେ ଯିଏକି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତେ ତାଳି 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 ହଉ। ब्लॉक चेयरमैन इलादार ब्लॉक चेयरमैन इलादार ब्लॉक चेयरमैन इलादार ब्लॉक चेयरमैन सरोजिनी मुंडा इलादार ब्लॉक चेयरमैन सरोजिनी मुंडा इलादार ହଁ ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ ଘନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଘନ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଷ୍ଟେଜକୁ ନିହାତି ଆସିବେ। ଘନ ଭାଇ दोन बाबू तक ना बना तो कत ना बना बुझो बेल आपनो अब अतिथि सब बेले आसीबेल तना अब स्टेज चपा तो जो बेल ଆମ ମକରା ଭାଇ ଯେହେତु ଟିକେ ବିଜିରେ ଥିଲେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମକରା ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ मकर बाबू तक ना बना स्टेज पे ମକରା ଭାଇ ଇଲାଦାର मकर बाबू इलादार मकर बाबू इलादार मकर बाबू इलादार उदा के तो रवि बाबू तक अब चप्पा या रवि बाबू तक ना बेल आपन ओली आतास कर दरा अब स्टेज चपा तो जो बेल रवि महंत रवि मान तो चपा जो आपन अब स्टेज चपा तो जो बेल ଯାହାରେ ବିନା ବିନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏସୁଲେ ଦରକାର ତା ଷ୍ଟେଜ ଚପା ତାବେ କାନ ଅଜୁନ ବେଳ उड़िया रे रवि भाई
ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦୟା ସକମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମକରା ବାବୁ ଏଇନା ତାରମ হ্যালো রবি ভাই মন্দির তো করছেন সব অছত মানে অଛନ୍ତି মো উত্তম ভাই মো পুত্র মানে অଛନ୍ତି আসন্তু যথা শীঘ্র আসুন আজ্ঞা Rabi babu apa pokok taruh bina apa state tahu juga en sama sama kita gona babu tadi apa nali atas peltera apa